Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi di Periodic Table Periodicity Part 2. Okay, Part 2 sekarang. Jadi hari ini our objective is kita akan explain qualitatively the variation in atomic and ionic radius. Hari ini tertumpu pada between isoelectronic species and between the atom and its corresponding ion. Okay. Dalam part yang pertama, kita dah tengok ada 3 case. Ini adalah case yang keempat. Isoelectronic species. What is isoelectronic species? The atom or ion of different element. Okay, the different element that have the same total number of electrons or electronic configuration. Okay. Dia mesti different element, that's mean dia punya proton number dia lain, tapi dia punya total number of elektron dia sama. Okay, sama. Kenapa dia sama? Sebab dia buang elektron lah, dia terima elektron lah dan sebagainya lah. Mari kita lihat sebagai contoh kat sini. Kita ada contoh N3-, nitrogen dia ada 7 proton number, that's mean kalau nitrogen yang neutral, dia juga ada 7 elektron. 3- means dia tambah 3 elektron. Jadi total elektron dia ada 10. Electronic configuration dia macam ni. 1s2, 2s2, 2p6. Okay, kalau kita total ada 10 elektron. Kemudian kita tengok elemen sebelah dia iaitu oksigen. Dia ada 8 elektron dia. Yang atom dia tambah 2 elektron pun jadi 10. Lepas tu kita ada fluorine tambah 1 dan neon. Neon tak perlu tambah apa, dia memang 10 elektron dan dia punya electron configuration dia adalah 1s2, 2s2, 2p6. Kemudian kita ada sodium. Sodium ada 11, dia buang 1 elektron, dia jadi Na+. Pun jadi 10. Jadi semua ini daripada N3- sampai kepada Si4+ dipanggil isoelectronic species sebab different element but have the same electronic configuration. Okay. Dan kalau kita lihat dia punya number of shell dia ialah semua pada number of shell 2 lah. Nampak ni 2p6 ni. Walaupun sodium yang neutral dia period 3 tapi dia dah buang elektron, dia pun jadi period 2 jugalah. Okay. Same number of shell, same electronic configuration. Jadi ini dipanggil electronic configuration, dipanggil isoelectronic species. Dan kalau kita lihat dia punya effective nuclear charge dia, kita dapati begini. Effective nuclear charge untuk sodium ialah 5. Effective sama dengan proton number dia 7. Okay, dia mesti proton number tolak dengan inner shell. Sekarang ni inner shell dia, inner electron. Sekarang yang outer most electron dia yang ni 2. Ni ada, jadi yang inner dia yang ni lah. Ada 2 elektron, 7 tolak 2. Tu yang dapat sama dengan 5. Sama juga kalau saya nak kira katakan magnesium. Magnesium 12. Jadi proton number, this one is proton number. Jadi 12 tolak dengan electronic configuration dia pun macam ni juga. Sebiji macam ni. Iaitu 2 jugalah. 2 juga. Dia punya inner electron 12 tolak 2. Itu yang kita dapat 10. Okey. Ini cuma ulangan macam mana cara kita nak kira effective nuclear charge. Dan untuk pengetahuan, effective nuclear charge ini, ZEFF ini, kita cuma boleh lakukan untuk kalau kita cross a period, kita boleh guna effective nuclear charge. Dan juga untuk electronic species ni lah. Untuk electronic, isoelectronic species, kita boleh guna tu. Jadi kita dapati dia punya effective nuclear charge dia meningkat. So, dan kita tahu kalau effective nuclear charge meningkat, atomic size dia akan menurun. Dia akan shrink. Kita tengok kat sini, dia shrink. Dia kecil lah, makin kecil.
proton number and effective nuclear charge increase. Ini dia punya point dia bila kita nak jawab. Electrostatic attraction increase, maknanya tarikan nukleus, attraction of nucleus towards outermost electron ataupun outermost shell become stronger. Jadi atomic or ionic. Okay, atomic untuk ni untuk ionic untuk semua ni lah, ni semua ion kan. Shrink akan jadi kecil. Okay, itu alkisah dia berkenaan dengan isoelectronic species. Kemudian, alright, ni dah habis. Kalau kita tengok dia punya ni, kalau kita tengok yang ni kan, tadi kita start dengan apa tadi? Dengan nitrogen. Ni nitrogen. Okay, boleh tengok ni nitrogen. Nitrogen kalau kita tengok kat sini, ni dia punya elektron dia. 1s ada 2, 2s ada 2, 2p ada 3. Tu yang dia terima lagi 3 elektron. Baru 2p dia tu penuh ni, 2p kat sini ni. Baru 2p dia boleh. Kalau kita tengok oksigen kat sini, this is oxygen. Tengok kat sini. Ini dia punya electronic configuration dia. 1s2, 2s2, 2p4. Jadi dia perlukan 2 elektron lagi supaya 2p dia penuh dengan 6 elektron dan seterusnya lah. Kemudian tadi kita ada sodium. Sodium dia dah terlebih pada 3s1 kan. Jadi untuk menjadikan dia isoelectronic dengan sebelumnya tadi, dengan neon, dengan F-, O2-, dia kena buang 1 elektron. Okey, kita teruskan. Okey, kalau kita ada yang macam ni, katakan kita ada P3-, S2-, Cl-, Na+, Mg2+, Al3+, and Si4+. Kalau kita plotkan satu graf, kita akan dapati macam ni lah dia punya graf dia, iaitu daripada Na+ kepada Si4+, dia punya size ionic dia semakin berkurang. Jadi kita tengok kat sini dulu. Kalau kita tengok dekat P3-, ini dia punya electronic configuration dia. P3-, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay. Dan itu juga electronic configuration untuk S2-. Okay, mari kita lihat sini. Kita tengok dia punya. Kita tengok dia punya graf kat sini. Itu adalah period. Ni dia. P this one. Okay, kita tengok. Kalau kita tengok phosphorus, ni 1s2, 2s2, and then 2p6, and then 3s2, 3p3. Ni 3p3. 1, 2, 3 kat sini. 3p3. Jadi dia cenderung untuk terima lagi 3 elektron. Bila dia terima lagi elektron, jadi 3p tu dia penuh. Dia penuh. Sama juga dengan sulfur. Okay, kita tengok sulfur kat sini pun sama. This is belum. Okay, ni sulfur. Sebab dia perlukan lagi 2 elektron untuk dia penuh dia punya orbital p dia. Sama juga dengan klorin. Klorin tinggal 1 lagi. Dan ketiga-tiga ini semua sama isoelectronic dia. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Manakala yang bawah ini sodium, daripada sodium tadi, this one is sodium. Okay, dia cuma ada 1 elektron pada 3s. Jadi dia cenderung untuk buang elektron lah. Dia tidak cenderung untuk menambah elektron. Kalau dia tambah elektron, dia perlu menambah sehingga 7 elektron. Itu memerlukan banyak tenaga lah. Jadi dia sesuai untuk buang elektron lah. Untuk buang elektron, untuk mendapat spesies tersebut mempunyai electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6. Jadi dia cuma sampai shell 2 saja kan. Sama juga dengan magnesium, cenderung untuk buang 2 elektron. Aluminium untuk buang 3 elektron, iaitu pada 3p dan 3s, dan silikon buang 4 elektron. Okey, itu kaedah dia. Sebab itu kita lihat di sini
this is electronic configuration of sodium, Na plus, Mg2 plus, NaL3 plus. Okay. Jadi kita lihat dulu yang di sini sahaja. Yang di sini. Okay. Kita dapati bahawa ni efektif nuklear charge dia meningkat lah daripada P3 minus ke Cl minus. Kenapa meningkat? Sebab proton number of Cl klorin kan lagi besar pada semua-semua ni. Dan bila dia tolak dia punya inner elektron sekarang ni, inner elektron ni lah yang saya conteng sini, yang saya bulat sampai kedua ni. This is dia punya inner. Okay, yang saya bulat ini inner, yang saya garis itu dia punya elektron yang paling luar. Okay, outermost elektron dia lah. Elektron yang paling luar dia. Jadi kalau kita cek klorin, okay, kalau kita cek klorin tadi kan, dia punya proton number dia ialah, proton number untuk klorin ialah 17. Nak kata ni 17 Untuk silikon 16. Untuk silikon pula, untuk sulfur 16. Okay, klorin tadi 17. Jadi kalau kita tengok sini 17 untuk klorin 17 tolak dengan yang dalam ni semua ni. Inilah cara mengira ZEF dia. 6, 7, 8, 9, 10 sama dengan 7. Untuk this is for Cl minus Untuk S2 minus tadi kita dah check dia 16. Tolak sama juga 10 juga. Sama dengan 6. Jadi kita dapati Cl minus ni dia punya effective nuclear charge yang lagi besar berbanding dengan S2 minus. Lebih besar daripada P3 minus. Of course lah. P3 minus ni akan jadi 5. Sebab itu oleh kerana effective nuclear charge of Cl minus bigger than S2 minus and P3 minus, electrostatic attraction in Cl minus stronger, anak panah kata ni maksud dia stronger. Jadi ionic radius dia akan reduce ataupun shrink ataupun smaller than, macam itulah. Okey. Perkara yang sama berlaku pada Na plus, Mg2 plus, Al3 plus dengan Si4 plus. Dia punya electronic configuration dia adalah 1s2 to s2 to p6. Jadi effective nuclear charge daripada Na plus to Si4 plus increase, electrostatic attraction increase, dan electron cloud dia akan decrease ataupun dia punya ionic radius dia akan decrease. Dan kenapa ada perbezaan yang besar daripada Si4 plus kepada P3 minus? Sebab apa? Sebab different in shell dia. Ini 3, ini 2. Jadi electronic species yang mempunyai number of end dia ataupun dia punya shell yang besar, of course dia punya ionic radius dia lagi besar berbanding dengan yang kecil. Okey. Kemudian kita pergi kepada kes yang keempat. Kes yang keempat adalah kita nak bandingkan atom dengan its corresponding ion. Pertama kita pergi kepada magnesium. Magnesium dia ada proton number dia adalah 12. That means atom of magnesium ada 12 elektron. Jadi bila dia buang 2 elektron, dia akan jadi Mg2 plus lah, dia punya ion dia. Dan kalau kita lihat dari segi proton number dia, elemen magnesium mestilah proton number dia 12. Sama. Tetapi number of elektron akan berbeza. Untuk atom magnesium, number of elektron dia 12, tetapi Mg2 plus dah jadi 10 kurang lah. Jadi kat sini kita kata same nucleus charge attract less number of electron, less repulsion between electron, therefore electrostatic attraction bigger, size akan decrease. Okay. Magnesium ni dia 12, dia tarik 12 proton, menarik 12 elektron. Mg2 plus pula 12 elektron tarik 10. Sudah tentu kekuatan tarikan nukleus yang menarik 10 elektron lagi kuat. That means Mg2 plus tu akan punya size yang kecil, size of cation. Tengok sini,
size of cation less than its atom. Atom dia akan punya size yang lebih besar. Buang elektron, size akan kecil because of attraction of nucleus. Ataupun kita boleh kata juga less repulsion between electron. Yang ni dia dah kurang elektron dia. Sebab elektron dia bercah negatif, dia akan saling menolak antara satu sama lain. Oleh kerana kurang, repulsion between them decrease, that's why dia punya size dia kecil. Boleh juga. Ataupun kita cerita pasal attraction of nucleus pun boleh. Kemudian kita tengok pula kalau kita add elektron. Sebagai contoh, klorin. Dia ada 17 ni valence elektron. Kita tambah satu elektron. Sama juga kita tengok number of shell dia. Atau yang ni pakai number of shell. Boleh juga. Kita tengok effective nuclear charge dia. Effective nuclear charge kalau kita kira samalah sebab proton number 17. And then dia akan tolak dengan dia punya inner elektron dia. Dapat sama 7. Ataupun kita boleh mengatakan sama kes macam tadi, iaitu apabila elektron ditambahkan, the repulsion between the valence electron, bila elektron tambah akan repulsion between valence electron akan increase. Okay, resulting from the addition of electron, enlarge the domain of electron cloud, akan menyebabkan berlaku repulsion di dalam elektron tersebut. Jadi size akan besar lah. Jadi size of an ion bigger than its atom. Okay. Sebab bila kita tambah elektron akan berlaku repulsion. Jadi akan ada mutual repulsion, dia panggil mutual repulsion between electron, and then electron cloud dia akan enlarge ataupun dia increase. Okay, jadi secara summary-nya, secara ringkasan dia, variation atomic and ionic size ni across a period left to right dia akan decrease. Kita dah tengok dah hari tu, because of effective nuclear charge. Ada dua tadi, yang effective nuclear charge saya dah sebut tadi. Pertama, kalau kita cross a period, yang ni kita boleh menggunakan apa yang kita panggil this one, cross a period, kita akan kaitkan dengan effective nuclear charge. Jadi size dia akan decrease. Satu lagi ialah yang kita boleh kaitkan dengan ZEF, ini ialah isoelectronic species. Isoelectronic species. Okay, isoelectronic species yang mempunyai sama dia punya number of elektron dia for different element pun kita boleh menggunakan effective nuclear charge untuk menentukan size. Kalau effective nuclear charge besar, size kecil lah. Macam tu. Alright. Itu yang pertama. Yang kedua ialah descending a group. Descending a group, down a group, shielding effect akan besar. And more inner shell, kita akan nyebut more inner shell lah. From 1 to 2, 3 and so on. Jadi size pun akan increase. Yang ni size increase. Yang ni tadi, kalau cross the period, size akan decrease. Size akan decrease. Ada dua tadi. Cross the period dengan isoelectronic species. Okay. Yang ni pula, descending a group, mesti size dia besar. Mesti. Sebab shielding effect. Shielding effect besar. More inner shell. Okay. Yang C. Okay, B dah habis. Where is B? C pula kalau kita lihat pada transition metal, no significant change. Kalau kita cross a period for transition metal, no significant change. Pasal apa? Sebab nuclear charge meningkat, shielding effect pun meningkat. Jadi dia akan cancel. Jadi perubahan dari segi size tu dia no significant change lah. Tak berubah dengan ketara. Itu untuk transition. Kemudian tadi kita ada lihat tentang perbandingan antara atom dengan its corresponding ion. Okay. Jadi kalau kita ada atom, kita tambah elektron. Jadi dia punya ion dia akan lagi besar lah sebab kita tambah elektron. Senang nak ingat. Kalau kita ada atom, kita buang elektron, size dia akan kecil. Size dia akan kecil. Ini disebabkan oleh attraction of nucleus towards remaining electron. Okay, kalau remaining elektron tu makin kecil, jadi tarikan dia akan kuat. Jadi itulah yang perlu diingat dan difahami. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.